So guys, finally Petla leg piece का only. leg piece देखा दीजिए খাওয়া বিরিয়ানি গাইস ये मोरा मुर्गी लोगों दा video लोगों ने खास शुरू कर दिया এই গাইস রাশিদুল্লাহ খায় আছে বিরিয়ানি क्या लासे है ताल बोलती পেটলা মারি দিলিস শালা পেটলা পুরো বালতিং ঢালি দিছি चला सामने से तो बातें नहीं जाओ এ সামো থাকলে এখন কোনি দিয়ে রে খাওয়াতে হাতেরই খাবার লাগে ये मुझे नहीं दे रहा ना ये तीन तो जे मिला के तो जे राशन तो दबाते हुए मोरे पास बार तो जल गया इसको কেন লাগছে কেন লাগছে কেন ছিল সেটা क्वांटिटी कम आसलो माल মালটা কম করেছে নাকি এক পোয়া মাল কিমান লাগে তোর চাউল 1 কেজি লসি গলা হয় নাকি এই গাইস এক পোয়া লাগে লেভেল দিয়ে আছে একজন তো মাথায় নাই গেলা वो कैमरा में क्या होता है রাশিদুলের মাথায় নাই গেলা আসলে পুরা মারিয়েছে খা খা ভাগা দোষী ইমান ডাঙর ডাঙর মুখ খুলবে গেলা ভাগার নজরে কি ধরবো ভাগা ধরলি নাকি হ্যাক করলি নাকি हां लेट साइड क्या लाभ में हैक करी से तो मुख में काय कोई हेड जा कॉपी करो बोला জোকটার কোন দিছি রে জোকটার কোন দিছি এই গে দুটা রাক্ষ আহিল পুরা মাৰি আছে একদম লপ 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 লপ